এই খাবে আলু কাবলি বানিয়ে নিচ্ছি আমি এখন। তার সাথে আছে তেঁতুল জল। তেঁতুল থেকে চুবিয়ে রেখেছিলাম জলের মধ্যে। একটু লবণ, একটু লঙ্কার গুঁড়ো, একটু লে সামান্য লে হলুদ। লে 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 பாடி என் பொட்டல முட்டாயே சின்ன ரத்தின கொட்டாயே உன் குங்கும பொட்ட மேல வச்சாயே வாடா என் அம்புலி மச்சானே என்ன அம்புல தச்சானே என்ன கட்டி புடிச்சு தூங்க வச்சானே ஊரில் கண்டதும் இல்ல யாரும் ஒன்னாட்டம் பாரி வந்ததும் இல்ல இந்த கண்ணாட்டம் ஜோடி கட்டுனதில்ல யாரும் உன்னாட்டம் கோடி சந்திர உண்டு நள்ளிரவு விடியும் மட்டும் கெஞ்சிரனே கிட்ட வந்து மிஞ்சிரனே உன்னை தொட்டு கொஞ்சி বেশ করে বানালে কিন্তু ফুচকা কাকুদের কাছে গিয়ে খেলে সেই স্বাদটা পাওয়া যায়। সব মশলাই দিই কিন্তু ওদের যে সিক্রেট মশলা সেটা মনে হয় না আমরা দিতে পারি। নুন টুন টক ঠক দিয়ে সব করে নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কাতেই এটা মাখলাম। আমি তোমাদের সাথে ভিডিও করছি, ভয়েস দিচ্ছি, আমার কিন্তু মুখে জল চলে আসছে। খুব ইচ্ছে হলো, ক্রেভিং উঠলো একটু আলু কাবলি খাওয়ার। কী করবো, ছোলা টোলা এখন এক্ষুনি ভিজি এক্ষুনি হবে না, তার জন্য এমনিই করে নিলাম। আর আলু কাবলিতে আমি পেঁয়াজ খুব একটা পছন্দ, আলু কাবলি বলো ফুচকা বলো বা চুরমুড়ে, আমার পেঁয়াজটা পছন্দ হয় না, তাই আমি পেঁয়াজও দিইনি, ঘরে তৈরি করলাম। বেশ অনেকটাই তেঁতুল জল দিয়েছি আর এইটুকু রয়েছে, যদি লাগে দিয়ে নেবো। কারা কারা এরকম আলু কাবলি ভালোবাসো বলো তো? এর মধ্যে ছোলা মটর দিলে আরও ভালো লাগে, বাদাম না, ছোলা আর মটর, যে ঘুগনির যে মটর দিলে খুব সুন্দর লাগে। যাক, আজকে এইভাবেই খেয়ে নিই। কাদের কাদের এরকম ভালো লাগে আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে। নেক্সট ভিডিও তোমাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে, টাটা।